Isa naman. Dito. Ano, yan, tabi mo na yan. Okay, go. Go. Yan. Okay. Hawakan mo na kasi isa-isa lang Oo, naman. yan, 1,000. 1,000. Wow. Teka lang, teka. 1,000 papa. Plus 50, 50. 50 plus 20, 20. 20 plus 100, 100. 100 plus 50, 50. 50 plus 20, 20. 20 plus 50. 50 plus 500, 500. 500 Grabe ah. plus 20. 20 plus Dami pa dyan. Bagal. 20. 20 Kunin mo na kasi. plus 50. 50 plus 20. 20 20. plus 20. plus 20 plus 20. 20 plus 20. 20 Parang 20 na. 20. 20 plus Of course. 50. 50 plus 20. 20 plus Kunin mo na kasi na. Ano ba malaglag? 20. 20 plus 20. 20 plus 50. Nasa plus niya na ako. 20. 20 plus 20. Oh, dito lang. 20 plus 20. 20 plus 100. 100 plus 50. 50 plus 100. 100 Mas mataas na siya sa akin. Wala na, yun lang. Kano? Oo. 2470? Di mas malaki si Isoy. Magkano ba ito lahat? 2,470. Oo, merong natira. Oy, 2,000. Magkano si Isay? 2470 Ay, nako, tita. Ayo, 2,470. Ay, pwede Uy, usapan yun, ate, ah. 2,470. 5,000, diba? Eh, di parang 5,000 na, ano. Eh, meron mga natira, meron ka pang hindi na, ano. Meron sila hindi nakuha. Siyempre, imposible makuha nila lahat yun. Kaya nga, hindi pera pinaano ko sa'yo, eh. May mga natitira kasi, 2,470. Isa pa, mama. Ano isa po? Isa pa. Wala nang Dati yung pera. ano ba? Nakuha ko nung kanina. Oh, yung kanina. Ito. Ah, papa, meron pa siya. Ay, sa'yo eh. O, ito nga. Oh, 2,470. plus 100. 2,570. plus Plus 100. 2,670. Grabe. Plus 20, 2,670. 90. 2,690. 2,690, papa. Bal 2,700. May 10 piso ka rin. Oh, papa, si sakto. Nakuha nila lahat. wala? Oo. Ano mo? Oh, meron lang natitirang ano. Eh, binigay mo na. Meron lang isang pirasong 20 ang di nila nakuha. Isang 20 pesos lang. Ayan, bakit ko? Magkano yan? O, bilangin mo, anak. Yan. Bilangin mo. 1, 5, 6, 7, 1, 2,007. 2,700. Sabihin nyo. Thank you. Thank you pa. O, kiss nyo, papa. Oh. Merry Christmas! Hindi ko, may ubo ako. May ubo ako. Kikiss ko lang yun. May ubo Kaya, ka. sige. Pagka dumating tumanda na si Si Jolo. Jolo, yari kayo kay Jolo. At marang mo ano. Okay, ang dami nyo. Ay, libre nyo kami, ha. Magkano sa'yo dyan yan?